Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Az-Zahra. Saya dari kelas PAIA semester 5 dari UIN Ponorogo. Di sini saya mendapatkan tugas dari matkul fikih yang diminta untuk membahas seputar sholat. Dan di sini saya akan membawakan 5 pembahasan yang saya akan bahas. Yang pertama ada pengertian sholat, yang kedua ada syarat sah sholat, yang ketiga ada rukun sholat, yang keempat apa-apa aja yang membatalkan sholat, dan yang terakhir insya Allah nanti saya akan mempraktekkan cara sholat yang baik dan benar seperti itu. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian sholat. Jadi pengertian sholat dari secara bahasa artinya doa. Untuk secara istilah dalam syariat Islam adalah ucapan dan perbuatan yang diawali dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syariat-syariat tertentu seperti itu. Untuk dalilnya ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin. Yang artinya, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Baik, selanjutnya yaitu syarat sah salat. Jadi syarat sah salat ini hal-hal apa aja yang harus kita lakukan dan harus kita penuhi dulu sebelum kita melakukan salat. Baik, yang pertama yaitu ada wajib beragama Islam. Jadi orang-orang yang hendak melakukan salat itu ya wajib hukumnya dia beragama Islam dulu gitu. Kedua, dia mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Mumayyiz itu orang-orang yang mampu membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Selanjutnya harus menunggu masuknya waktu sholatnya gitu. Dia harus menunggu masuknya sholat gitu. Jadi kita tuh melakukan sholat ya harus sesuai dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan gitu, tidak asal-asalan. Yang keempat yaitu mengetahui fardunya sholat. Maksudnya ya kita harus tahu tata cara dan dari pergerakan dari bacaan sholat itu seperti apa. Itu yang kelima yaitu suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang keenam suci dari najis dari pakaian, badan maupun tempat yang akan kita buat sholat. Jadi itu harus bersih dari segala najis seperti itu. Selanjutnya yaitu rukun sholat. Rukun sholat adalah setiap perbuatan dan perkataan yang membuat atau menjadikan hakikat sholat kita itu. Jadi jika kita meninggalkan salah satu aja gitu dari rukun sholat tersebut, maka itu akan mempengaruhi sah sholatnya kita gitu. Apa aja sih? Jadi yang pertama yaitu niat ya. Niat itu boleh dilafalkan dalam hati, boleh dijaharkan gitu, dan menyesuaikan saat kita hendak melakukan sholat apa gitu. Yang kedua ada takbiratul ihram. Yang ketiga ada berdiri dengan tegak ya. Yang keempat kita harus membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Selanjutnya ruku ya, yang 1 dan 6. Itu 2 ya. Selanjutnya ada yang keenam ya. Yang keenam i'tidal, yang ke-7 sujud, yang ke-8 yaitu duduk di antara 2 sujud, yang ke-9 yaitu kita lakukan dengan tertib. Dan itu semua itu dari awal sampai akhir. Tadi kita juga harus melakukannya dengan tumakninah gitu. Jadi arti dari tumakninah itu berhenti sejenak atau tenang sejenak gitu teman-teman. Tidak boleh kita sholat itu dengan terburu-buru gitu. Jadi harus dengan tumakninah seperti itu teman-teman. Selanjutnya itu hal-hal apa aja yang membatalkan sholat gitu. Jadi yang pertama yaitu yang gampangnya aja yaitu murtad, keluar dari Islam. Itu udah fix banget untuk batal sholatnya semuanya yang berhubungan dengan Islam. Yang kedua itu terkait berhadas gitu, contohnya buang air kecil, buang air besar, apa-apa aja yang keluar dari kemaluan gitu. Yang ketiga yaitu terbukanya aurat kita gitu. Mungkin waktu kita sholat terus rambut kita keluar atau tubuh kita yang terlihat seperti itu dan tidak segera dibenarkan, dan itu memang disengaja malahan itu, maka termasuk batal gitu sholat kita jika tidak segera dibenarkan gitu. Selanjutnya itu makan dan minum dengan porsi yang besar gitu. Selanjutnya yaitu berbicara dengan sengaja di dalam sholat kita gitu. Dan selanjutnya itu melakukan gerakan-gerakan yang berulang kali, sering garuk-garuk atau melakukan gerakan yang tidak seharusnya dilakukan di dalam sholat, itu juga termasuk sudah membatalkan sholat kita. Selanjutnya yaitu tertawa terbahak-bahak gitu. Selanjutnya itu membelakangi kiblat gitu. Jadi kita membelakangi kiblat kecuali waktu kita di safar gitu lagi gimana gitu, dan kita nggak tahu nih mana arah yang kiblat kita gitu, dan emang biasanya ini nggak ada alat bantu gitu, itu dimaksud kita niatkan untuk sholat gitu ya. Cuman kalau disengaja itu termasuk batal. Selanjutnya yaitu mendahului gerakan imam kita gitu. Kita jangan sengaja itu udah pengen cepat-cepat, imam tahu nih imamnya kalau imamin agak lambat gitu, nah dia pengennya cepat, dia sengaja untuk mendahului imam kita, itu termasuk membatalkan sholat.
Baik, selanjutnya saya akan mempraktekkan bagaimana sih cara sholat yang baik dan benar. Saya akan mencontohkan sholat subuh ya, sholat subuh. صلي فرض الصبح ركعتين مستقبل القبلة عدا عن الله تعالى. الله أكبر. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغفر من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده. صلى الله لمن حمده. ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض ومن شئت من شيء بعد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض ومن شئت من شيء بعد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin cukup itu dari saya. Mohon maaf bila banyak kurangnya. Tapi kalau hidayah. Wassalamualaikum.